Namaskar and welcome to Koktwi TV News. I'm your host, bringing you the latest update from Karbook Block Tripura. In a significant welfare initiative, the Tipra Motha Party, Karbook Divisional Block Committee, has distributed 10 kilograms of rice each to 25 families across Uttar Ekchari Village Committee and Powang Bari Village Committee. This humanitarian drive was led by Block Secretary Bishal Debarma, along with social workers and community leaders. Their collective effort aimed at supporting underprivileged families and ensuring food security in the region. Local residents expressed their gratitude, highlighting how such initiatives by political and social leaders bring much-needed relief and strengthen community trust. This distribution program reflects the importance of community care, welfare, and leadership at the grassroots level. Stay tuned to Koktwi TV for more local updates and news from across Tripura. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Ini para bro. Tini bo mai rumai pa ye khale beke ma tohala. Bo mai ru refinery lo spo. Nti ni phaye refai mi. Mani bo ye rimong na. Sekarang rawa boleh ke boleh bawa payah ro nan para. দিদি প্রথমে আপনার বাড়ি আজকে আপনি এখানে কিসের জন্য আসেন জানি না কি লেখাইছি আয়া দিয়ে চাল দিছি কারা দিছেন বা কে দিছেন আমারে কইছে মতার কথা এর আগে কেউ বা দিয়া গেছেন আপনাদেরকে এমন ভাবে চাল কারা দিছেন কারা দিছে এটা ছোট ছোট না রেশন দিতে যে আমার ওয়াংমারি পঞ্চায়েতৰ ভূভাগৰাৰ কারণে বা তার দিনে আমার হচ্ছে শোল আর শোল দিগল Tini bawa pati ni enggak tini payah mana omong. जों दिनै पावंबारियाव सफायखा अजागाव दिनै चाकमा समाज अजागाव गोबां बिसोरबाद गोबां दङ पावंबारियाव ओंखे जों अजागाव फाय ताबुक दिनै लिडार अबायबो हक सालायखाते बर'नि अरनि लकेलनि जे पन्सायतनि मुमा रंनो जों माइरं जाफाखा अजागावनो बिसोरबाद दिनै चाकमा समाज करबुक साब डिभिजननि अजागावनो गोबां दङ अरनो जों बिसि फिल खालायो आगिबो ताबुकबो ताबुक अमा पाइखांखे जों बिजिदोबो थांफिनाय वायना जागाबो हायबोन आं हामबायरनाय बबाग्रानो तमानि हिंगांखे जत तिप्रा सानो जों बिनि बिसिंथि थांजा खालाय तुबो मानि तुबै मामानि भागै आं बेलायनो चिनि अरनि लिडार अफ दे वाइट टेबनि चिनि अमित चाकमा ते चिनि मामा सं और बेलायनो सामो काम खायो गरो ते कायसे नरन साइखनाय चिनि चाकमा समाज ভিতরে একটা আছে আমরা খুব দেখি যে মহিলারা বেশিরভাগ বাজার করে আইনবাগি তিনিও যাগো মহিলা রক বুড়ি রক ফাইয়া বিনি বুসাই বিনি হাজবেন্ড রক ফরক ফাইয়া গেও মানে বাকি নর বুড়ি খরক কামছে নাই কারণ অম চিনি ট্রাইবেল আমাদের ট্রাইবেলের ভিতরেও আমরা কিছুটা ডিফারেন্স আছে কারণ চাকমার ভিতরে হলে আমাদের মহিলারা বেশিরভাগ ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতরে যুক্ত থাকে মানে দোকান বা শাক সবজি বাজারে যাওয়ান এটা তার জন্য হলে মহিলারা বেশিরভাগ আজকে তো আমাদের এখানে রবিবার বাজার নতুন বাজার তার জন্য এখানে পুরুষরা আইছে তো অবনে বাগে আं হামবাই রানাই ববাগ্রানো जों बिना आइडियोलॉजी बे चलिनो तिनि बसों तीनटा बिषय जों माइरं डिस्ट्रिब्यूट खाइमानता हामबाय ini जों उत्तर एकसरी बिसिखौ सफायजा उत्तर एकसरी मार्केटआव कमानि हिंगांगे जों मियाफ्रावबो जों माइरं बागो गे तिनि हिंगांगे पावंबारि उत्तर एकसरी रामभद्र तिनि बागजोंनि तंमानि जों अजागाव तिनि माइरं बाफैखा 12 परिबार उत्तर एकसरीआव और सिनि जत जाति रियां दङ चाकमा ए मुस्लिम बाय त्रिपुरा जों जत जातिनो नरखा हिंगा अजागाव फाइमानजा फाइजाक सिनि बरं गोनां सिनि वाइटिएमनि चिनी तांफां सुमित रियां सिनियर लिडार चाकटुम त्रिपुरा मनोजय त्रिपुरा गे वाइटिएमनि ते परेन सतेन बाबू
गेवरनि खूब नायकुलनाय सिनि माइनरिटी बसंनि आसमत मिया गेते सिनि गोबां लिडार सिनि जुद्ध जय जमातिया आगो संखाय जों जत मिलुइनो फाइलेका तुमानिखाय सिनि खरां कायसानो जों बुबाग्रानि वारियर्स सिनि जों बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बेनो चलिनाय चलिबो दंगो सिनि कर्बो साबमिशन दंगो दंगो गे जों प्रति बसरनि हायकेनो 3 बोसोर माइरम जों जत पंचायत दं किसे किसे जों सुबा सुग्रिखा बुबाग्रानि मुंबाय कारण बे कायसा साथायख्लायो अर जों उत्तर एक्सरियो आगियो जों जेनो माने 25 इयार्स 30 इयार्स अजागो सीपीएम राज खायथांगा अजागो किन्तु अजागो बरनि अ एरिया उत्तर एक्सरि बिसियो कोनो डेभलप निकरि जों थांनायाव विजिट खायफ्रो जों भिडियो नरक नुखाना गरै हायपानो किन्तु अजागो मिक्स दंगो माइनरिटी चाकमा बाय गे चिनि त्रिपुरा रियां उचुई अर मिक्स दंगो गे अबनि बागैनो आं साथायख्लायो जों নিনে আনিতা হিন্দি আমি বলতে চাই আমি আমাদের মাইনরিটি ভাই বাঙালি ভাইদেরকেও আমি বলতে চাই যে আপনারা কিছু কিছু মানুষ আপনাদেরকে খারাপ মেসেজ দেবে এটা আপনারা যাতে কানে না দেয় কারণ মহারাজা চায় না যে আপনাদেরকে কিছু মানে খারাপ রাস্তা দিকে নিয়ে যাওয়ান আমরা চাই যে আমাদের বুবাগরা যে একটা মেসেজ সবাই শান্তিতে থাকুক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যতে কিন্তু অনেক পার্টির লোক আছে যে এটা গোড়াইয়া মুসরাইয়া লয়া যায় তো আমি এটা চাই না আপনারাও বুঝান পাবলিকদেরকে আমরা তো বুঝাইতেছি আর আমাদের বুবাগেরা খুদ নিজেই ফাইট করতেছে অবনো সাওয়াই আংনার নাই হামবাইর নাই এলাই খাকসাংখা সিনি লিডার অবাই তে লোকর অবাই মালাই जों गोरै नुखुं सुगिया बरनो नायदि बिनि याक नर नुगै माने याक खामिया बरक हाय बरनो लिडर अफ रुतुगै नुखुं माइरं गोरै नुखुं रगनो रुतुगै ते बिसनाव खलायजा खरनि दङ बनबो जों थांब्रो भिजिट खालाय थांनाय आबो जों अम पाइगा गेजों पंबारि ब थांनाय हामबाय